baghag sa Pilipinas at tuyen dagiti kang runaan adamag diti PTV Cordillera. Inkariti Department of the Interior and Local Government Cordillera ti agtultuloy a panagregat da amang papigsa iti good governance kadagiti local government unit iti rehiyon. Panagsagana kadagiti kalamidad, ken panakitinulong kadagiti nagduduma a sektor iti rehiyon para itaatawan. Ada report ni Jezreel Kate Lapizar. Agtultuloy ti panagregat ti Department of the Interior and Local Government Cordillera tapno may pasiguro amang ipapaay dagitoy ti usto a serbisyo iti local government unit ken ahensya ti rehiyon. Nakabasar ti kasapulan ti LGU ti priority programs ti ahensya itaatawan. Tapno maamuan dagiti kasapulan dagiti LGU mangipat patungpalda dagiti nagduduma nga audit. So lahat ng result ng assessment na ito, nakikita namin kung ano pa yung kakulangan ng LGU. Since our mandate is to capacitate the LGU on these areas of governance, so based sa result, tinitingnan namin anong bayan ng mababa ang score. So doon kami magpo-propose ng programa. May sa akang runaan a programa ti ahensya ti capacity development activities. Panggap daytoy a papigsaan ti kapasidad dagiti opisyal ti LGU, babaan ti panag-ensayo ken daddu mapay. Makabukal pay ti polisiya ken programa ang makaipaay ti solusyon kadagiti parikot ken pagkurkurangan ti maysa a komunidad. Malaksid iti data, papigsaan pay ti ahensya dagiti programa para iti disaster preparedness dagiti LGU. Ken pinaortang dapay dagiti protocol ken compliance dagiti LGU kabayatan dagiti kalamidad. Banbantayan damatlaeng ti kampanyada iti anti-drug abuse, peace and order ken daddu mapay. Kastamot kadagiti komunidad nga apektado ti insurgency. Agtultuloy dagiti programa ti ahensya para iti good local governance kas iti naingat nga implementasyon ti full disclosure policy. Panangipaay ti assistance kadagiti LGU may papan iti compliance da iti Commission on Audit ken daddu mapay. Pakairamanan pa iti programa da ti panangipaay ti pammaddayaw kadagiti LGU ang mangipakpakita ti nasaya at a local governance ken epektibo a serbisyo kadagiti umilya. Inkariti ahensya tinaingat a panagmonitor da kadagiti nagduduma a programa ken proyekto dagiti LGU tapno maipasigurado a maipaay dagitoy kadagiti agkasapulan, maimplementar ken mailipas dagitoy a nasayaat para kadagiti umili ti rehiyon. Sana kasama namin sila at sana yung mga LGUs ay hindi magsawa sa pagsuporta din sa mga programang ito na alam naman natin ang makakatulong sa kanila at sa mga communities natin. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Kabayatan na imbinglay ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong anang bukalda iti short ken long-term solution tapno maliklikan ti masansan nga aksidente iti Suelo Road, Suelo Village, asin Baguio City. Kasaruno daytoy iti aksidente a nakatayan ti duwa nga individual ken panakadangran ti maysa idila ang kanikadwa. Sigun kini Mayor Benjamin Magalong mangipasagda iti road signages ken rumble strips. Malaksid iti dayta mangikargada metlang iti emergency ramp a maaramat tapno makainayad dagiti lugan iti kanito nga adda dagiti aksidente a maawanan iti preno. Di nakamat na akit kitaan da metlang no anya pa iti disenyo a napintas nga aramidon da iti naso a kalsada tapno saan niya agbalin a hazardous wenno delikado para kadagiti motorista. Maglalagay kami ng mga signages doon, no? Na lalagyan namin ng it's a danger zone or change gear, slow down, change gear. Meron kami mga signages na ilalagay doon. Maglalagay din tayo ng mga rumble strips. Pinapag-aralan kami kasi sa national road, maglalagay ng humps para talagang mapipilitan yung mga sasakyan doon na mag-slow down. So effective today, meron ng mga ilalagay doon ng mga signages kaagad. Dagiti kang runaan adamdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ka ng subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena na impagnalang daw.